टॅक्सीकार म्हणटालो म्हाका आमकां कोलवाकारांक भायल्यान वचपा पडटलें म्हणून हांवें म्हणलें बाबा म्हाका नॉलेज ना जाल्यार विचारून तुका सांगता परत. We have already had patients for so many months, so now we are requesting you to please give us that support and completely block it. Because we kept quiet, today we are facing it. We have come to you directly because Sunita ma'am is our issue for both of them. For Yeah, others, but and they for are others. state. Once this is solved, automatically Jairam will get solved. That's why my gut will be purchased for this. Association is Jairam. This is Anand State's problem. Yeah. Let's talk on Anand State problem. No, Anand State plus Jairam people are also affected. It is a combination of Anand State and That is Jairam. the only. So this is a concern. You can put forward to PWD department and that. वेट जाऊ रोबोट वेट जाऊ दा I called regarding that digging they were because there's gas pipeline. I'm not worried about water. सरपंच लोक आयज मी रेसिडेंट्स ऑफ आनंद फेज 1 and 2 and जयरामनगरचे आम्ही आयले कितें गव्हर्नमेंटान नोटिफाय केला नॅशनल हायवे 566 बंद करून इंटरनल रोड्सान डायवर्ट करतले म्हणून. ना इंटरनल डायवर्ट करून आमकां भरपूर इश्यूज आसाय आणि ते इश्यूज घेवन आमी हायलायट करून आमी आयज एक मेमोरंडम दिला सरपंचाक आमचे इश्यू घेवन कन्सर्न ऑथॉरिटीजा कडेन रेज करपाक. देर आर 6 issues. I'll not raise all 6 issues. I'll give only two issues. One is one road in front of Vishal Mart in evening time after 6 o'clock. Normal circumstances, normal. Ata sadyak without diversion of traffic, road traffic congestion ata. There is a congestion. There are accidents, minor accidents, major accidents. आणि हे divert करून what will be the state of this road? How that road will be manageable? How that road will be manageable? How much suffering we'll have to take? Second point, internal roads are having sharp curves, sharp turns, and narrow roads. एक गाडी भायर काडटलो जाल्यार आमकां मेळपाना. आमी कितें करपाचें? आनी व्हेकल येतले आमकां बंद करतले. सपोज कोणाक एक हार्ट अटॅक येयलो and the resident has to be moved out to the hospital. As Dr. Praveen has already rightly pointed out, this traffic congestion will be the death of that person. That is sure. We want such deaths in our locality? Surely no. And we strongly demand Sarpanch to write a letter to National Highway to cancel this diversion and request the collector also to take note of this and cancel the diversion of the road. फर्स्ट ऑफ ऑल जो आम्ही आमकां विश्वास येता की आमचो सरपंच आमकां आमचे जे ग्रिव्हन्सीस आयकला तेजे सोल्युशन डेफिनेटली काडटलो आनी जो आमचो सगळे वाठाराच्या लोकांचो जो आसा की थंय आमकां डायवर्जन नाका बिकॉज इट इज टू रिस्की. कित्याक जे सोल्युशन सुद्दां जर डिपार्टमेंटान दिले की ट्रॅफिक पुलीस 2 हांगा 2 थंय दवरले बट टेक्निकली पळोवपाक गेले ऑन दी ग्राउंड इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज सगळ्यांच्या घराच्या भायर गेट आसा कोणी गाडी भायर काडटना कोण कोणाक रावना. इवन इल्लोसो जागो तूं रिवर्सान सुद्दां गाडी भायर रस्त्यार काडटा इल्लो जागो म्हळ्यार स्कूटर चिड्डून वयता आनी ती स्कूटर सुद्दां गाडयेक लागली की ह्या डायवर्जना खातीर आमकां वाड्या वयल्या लोकांक झगड्यांक घालपाच्यो खबऱ्यो ह्यो आनी व्हडलो मेजर अशें हें कांय ना बिकॉज थंय गाडी रिवर्स काडूंक कोणाक मेळपाना आनी एक दारान कोण पुलीस किंवा आनी कोण कोणाक रावपाचें ना आनी हेवी इन सिंपल टर्म्स नॅशनल हायवेचो ट्रॅफिक इंटरनल रोडार डायवर्ट करप इट इज इम्पॉसिबल. कित्याक इतल्यो सगळ्यो गाडयो वयतल्यो ताका प्रॉपर सोल्युशन आनी हे जर करच्या पयलीं सुद्दां जर हे सगळे सोल्युशन प्लॅन आसलेलो जो कितें सोल्युशन डिपार्टमेंटा कडेन आसलेले तुमी पयलीं रेजिडेंट्सान कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय आसलेले ते घेवंक ना. डायरेक्ट हाडून बोर्ड मारता डायरेक्ट सांगता की फाल्यांच्यान ते तशें जायना न्ही. कित्याक फाल्यां कोणाकूय मेडिकल इमर्जन्सी आसपाक शकता आनी त्यो गाडयो जश्यो वयता बिर्ला सायडीच्यो बसी मडगांव सायडी इतले फास्ट वयता थंय तो इतले फास्ट वचपाक रोडूच ना. फर्स्ट म्हणल्यार थंय पयलीं स्पीड ब्रेकर्स येवपाक जाय. स्पीड ब्रेकर्स येतकीर फुडलें कितें तें जावपाक जाय. कित्याक रस्तो क्लियर मेळटा लोक दामीच सुट्टा गाडयो. सो ताका लागून हेजर बेस्ट सोल्युशन म्हणल्यार
जावपाक जाय आनी जशें रेजिडेंट म्हणटा तो सद्याक तरी तो डायवर्जन थंय ना कित्याक आनी ऑल्टरनेट सोल्युशन कितें तरी डिपार्टमेंटान आमच्या रेजिडेंट्सा फुड्यान घेवन येवपाक जाय तेच आमचें रिक्वेस्ट आसा आनी वी बिलीव दॅट सरपंच आमकां फूल कोऑर्डिनेट करून सपोर्ट करून हे करून घेतलो म्हणून कितक्या महिन्या खातीर रोड क्लोजर हा अशें म्हणून आयकूंक येयलें आनी आमकां 6 म्हयने म्हणून सांगला all these months, almost several months, without the diversion, we are already having a traffic jam there. Now, what has happened? Because we all kept quiet, today people are taking advantage of the situation. So, we are requesting before diversion, if there's a traffic jam, we have so much problem. So, you can imagine after this practice is done, after this diversion is done, what will be our state? So, we request the government to please consider this. Even now, before they're closing the road, come and see the traffic jam. Even today morning, there was a traffic jam. There are so many school buses passing that side. Vishal Mega Mart is there. So this road should be stopped. And what will happen tomorrow if there's an emergency, like how he said there will be a death or accidents are already taking place. So when there will be a major accident, then everybody will get up and try to do. So we request that before something worse happens, please stop the diversion. Thank you. रोड क्लोजर कित्याक करता गव्हर्नमेंट दॅट वर्क चालू आहा पळय हायवेचो जे 1 वर्सान काम जावपाचें आहा ते एक 3-4 म्हयने काम जावपाक लागून दे वॉन्ट अ डायवर्जन सो आतां रेजिडेंट्स थिंगासरले आहा दे आर सेइंग दॅट क्लोज द रोड आमकां नाका डायवर्जन हांव कितें म्हणटा डायवर्जन नाका जाल्यार वील बी सफरींग मोर बिकॉज 1 year दॅट ब्रिज वील टेक टू बिल्ड आनी इट्स व्हेरी रिस्की आज आमी वयता पळय फाल्यां वरतून कितें पडलें जाल्यार आमी रिस्कान वयता So I have requested them, Baba, diversion band karna ka. You have some points, they will sort it out. About 90% traffic going through Chikalim Panchayat, Anga Sagalan, then issuing pass to local residents, heavy traffic block karvache. Barik, tumhi suggestion kara. It should not be that totally, na, hum allow karna. That is wrong actually. Because government to try karta ki diversion karun, begin te brijache kaam cover karpak. So people has to support actually. त्यांचे किती कन्सर्न आहा पळय we'll try to sort it out. बारीक किती आहा ते इश्यूज. बट ऑलमोस्ट 6 months अशें बंद करपाचें आहा म्हणून शाळेत वयल्यान. ना 6 months सांगला वी आर पुटिंग प्रेशर ऑन नॅशनल हायवे आणि MBR की 3-4 महिन्यान काबार कर म्हणून ते काम बिकॉज पीपल हॅव टू सफर सो मच देन सो 3-4 महिन्यान काबार जाले देन नॉर्मल ट्रॅफिक ओपन जातले. But you will put this point, all these points resolve करतलो. ना आता लोकांचे पॉइंट्स आहा पळय कितें कितें आहा वी विल नोट इट डावन अँड विल पुट फॉरवर्ड टू PWD नॅशनल हायवे. Thank you.